अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू होम मेकर टिप्स एंड एडवाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पे एक नई व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज हम एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही मैं यहाँ बताती जाऊँ कि आज मेरे यहाँ किचन की क्लीनिंग करने वाली थी, ये शेल्फ की। तो मैं कह रही थी कि इसको मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन जो मेरा बेटा है ना वो मुझे बहुत तंग करता है। ऐसा है कि वो 8 मंथ का हो गया है, लेकिन वो उसे ना मेरी पहचान हो गई है। हर टाइम वो मम्मा मम्मा करता है कि मम्मा ही उठाएं, और वो बहुत तंग कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड घर पे थे तो उन्होंने सोचा कि चले मैं कर देता हूँ। तो इसी तरह जो लाइफ है ना हमारी आसान होती है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की लाइफ को आसान बनाएं और एक दूसरे को समझें। तो बस इसी तरह ना यहाँ पे उन्होंने ये कुछ काम भरे थे जो मुझसे नहीं होने थे, जैसे कि ओवन उठाना था, ये चीज़ें उठानी थी, पूरी क्लीनिंग करनी थी पूरी शेल्फ की। तो बस उन्होंने ये सब चीज़ें जो है वो उठाई और फिर बाकी रह गया था क्लीनिंग वाला काम, वो भी कर दिया। तो इसी तरह हम एक दूसरे की हेल्प करके अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो जनाब चलते हैं टॉपिक की तरफ। कभी सोचा है कि दुनिया में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब इज्जत देते हैं, इनकी बात सुनी जाती है, इनके सामने लोग नरम पड़ जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं, नीयत के साफ होते हैं, लेकिन लोग इनकी बात को ना अहमियत नहीं देते, इनकी मौजूदगी इनको महसूस ही नहीं करते। फर्क सिर्फ एक होता है दोनों में, खुद की कदर जानने का। अगर आप खुद अपनी कीमत पहचान लेते हैं ना तो दुनिया चाह कर भी ना आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन आप खुद को मामूली अगर समझेंगे तो दुनिया भी आपको मामूली ही समझने लगेगी। आज मैं आपसे ना अपनी दिल की बात करनी है, ये बात कि खुद की कदर कैसे बढ़ाई जाए और रिश्तों में अपनी कदर कैसे कायम रखी जाए। ये मौजू सिर्फ औरत का नहीं है बल्कि मर्द का भी है। ये इंसान की इज्जत का है, खुददारी का है, वकार का है कि हमें खुद को अपनी इज्जत कैसे बढ़ानी है। तो इसके लिए मैं आपके साथ चंद पॉइंट डिस्कस करूंगी। खुद की कदर बढ़ाएं, अपनी खामोशी को ताकत बनाएं। सबसे पहला पॉइंट कि अपनी खामोशी को ताकत बनाएं। हर जवाब जरूरी नहीं होता, कभी ऐसा भी होता है कि खामोश रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जो शख्स हर बात पर रद्द अमल देता है ना, लोग इसे हल्का समझ लेते हैं कि लो जी ये तो ऐसे ही करता है। लेकिन जो खामोश रहता है ना वो अपनी शख्सियत के गिर्द एक वकार पैदा करता है। तो जब भी हर बात पे ये नहीं है कि आप हर बात पे आर्गू करने लग जाएं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पे हम खामोश हो सकते हैं और कुछ लोगों से हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो बेहतर यह है कि खामोशी इख्तियार की जाए। नंबर 2, वक्त का एहतराम करें। जो अपना वक्त जाया करता है ना वो खुद को जाया करता है। वक्त कीमती है, इसे इन लोगों पर मत लगाएं जो आपकी कदर नहीं करते। वो आपको कदर नहीं जानते ना तो आप उनको उनकी हाल पर छोड़ दें। जो आपसे बार बार वक्त मांगे मगर खुद आपके लिए वक्त की इज्जत ही ना करें तो उनसे फासला रखें, बेहतर है। तो वक्त की कदर जाने, ऐसे लोगों पे अपना वक्त जाया ना करें। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है तो इसलिए ना इस चीज को समझ जाएं। और नंबर 3 पे कि ना कहना सीखें। हर वक्त की हाँ जो है ना ये आपको मुश्किल में भी डाल देती है। ठीक है, कभी कभी ना आपको ना कहना भी चाहिए। हर वक्त हाँ कहना आपकी अच्छाई नहीं बल्कि आपकी कमजोरी बन जाती है। ना कहना खुद पर यकीन रखने की इलामत है। तो आप जब ये सीख जाएंगे ना, ये सिखाता है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकते हैं, आप दूसरों के मोहताज नहीं है। नहीं तो अगर हम दूसरे के आगे झुके रहते हैं ना कि हर टाइम हाँ हाँ, तो उसको पता है कि बस इसने तो हाँ ही कहनी है, इसने तो मेरी बात सुननी ही है, वो तो फिर आपको कोई कदर देना जानता ही नहीं है। तो इसलिए अपनी कदर इस पे हमने खुद बढ़ानी है कि जिस बात पे हम नहीं, वो हमारे लिए बेहतर नहीं है, तो उस पे ना कहना हमारे लिए जरूरी है। और नंबर 4, खुद को वक्त ना करें। वक्तन वक्तन ना खुद के लिए जिए। दूसरों को खुश करते करते आप थक जाते हैं लेकिन दूसरे खुश नहीं होते, ये सही बात है। अगर आप कह दें ना कि आज के दौर में मैं सबको खुश कर लूं तो ऐसा नहीं है। दूसरों को खुश करते ना आप खुद थक जाएंगे, लेकिन खुद को खुश करना फिर भूल जाते हैं। दिन में कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए रखें, चाय का कप लें, अपनी साथ अपने आप के लिए जिएं। ये लम्हे अपने आप को पहचाने कि आप क्या चाहते हैं। हमेशा दूसरों की खुशी कि वो क्या चाहता है। अगर हम दूसरों को इतना खुश करने में लगेंगे ना तो दूसरा तो हमें कुछ नहीं समझेगा कि बस ये तो मेरे पीछे लगा है, इसने तो मेरी ही सुननी है जो मैंने कहना है। नंबर 5, दूसरों से खुद को कम ना समझें। दुनिया में कोई शख्स आप जैसा नहीं। आपकी कहानी, आपका दर्द, आपका सफर सब अनोखा है। तो अपने आप का मुआवजा ना किसी के साथ ना करें। जो मुआवजा है ना ये आपकी खुद अतमादी को मार देता है, आप अंदर से खत्म हो जाते हैं। ये चीज जो है ना कि हाय उसके वो ये है, मैं ऐसे हूँ,
جو آپ ہیں وہ آپ ہیں، وہ جو وہ ہے. ہر کسی کی اپنی قسمت ہے. ہم کسی کی قسمت کسی سے نہیں لے سکتے. جو آپ کے اندر خوبی ہے نا وہ آپ کے اندر ہے، جو خامیاں ہیں وہ آپ کی ہیں. تو اپنی خوبیوں خامیوں کے ساتھ نا خود کو قبول کرنا ہے، نہ کہ دوسروں سے موازنہ کریں. اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں. اگر ہم خود اپنے آپ کو سمجھیں گے نا کم، تو دوسرا بھی پھر ہمیں عزت نہیں دے گا. وہ بھی سمجھے گا یہ تو خود اپنی عزت نہیں کرتا، ہم اسی کی کیا عزت کریں. تو اس لیے خود کی عزت پہلے خود کریں تاکہ دوسرے پھر آپ کی کریں. نمبر 6، زیادہ جھکنا چھوڑ دیں. محبت جھکنے سے ہی نہیں ہوتی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جھکنے سے دوسرے کو پتہ چلے گا کہ آپ اس میں محبت کرتے ہیں، جھکنے سے نہیں ہوتی. توازن قائم رہنا چاہیے. اگر آپ ہر وقت خود کو نیچا کرتے جائیں گے، دوسروں کو اپنے آپ اوپر دیکھنا چاہیں گے اور دوسروں کو اوپر اور خود کو نیچے، تو اس طرح آپ اپنی محبت ثابت نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے جھکنا چھوڑ دیں. جب جتنا جھکیں گے نا دوسرا بندہ آپ کو اتنا جھکاتا جائے گا اور آپ پھر جھک ہی جائیں گے. تو اس لیے نا اپنے آپ کو خود سمجھیں کہ آپ نے اپنی عزت کروانی ہے. نمبر 7 پہ حدیں مقرر کریں. رشتوں میں محبت ہو لیکن حدود بھی ہونی چاہیے. جب تک آپ حد نہیں بناتے نا، لوگ آپ کی جگہ جو ہے نا وہ اس پہ قبضہ کرتے رہتے ہیں. ایسا ہی ہے. میں کہتی ہوں حدیں جو قائم کرنا نا تو بہت ضروری ہے. ہر رشتے میں، ہر چیز میں جب حد قائم کر لی جاتی ہے نا تو دوسرے کو پتا ہے کہ میں نے اسی حد میں رہنا ہے. اور جب حد نہیں قائم ہوتی تو دوسرا آپ کے سر کے اوپر چڑھتا جائے گا، آپ روک نہیں سکیں گے اور پھر بعد میں پچھتاتے رہیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی نا اپنی حدیں قائم کریں. نمبر 8، اپنی خاموشی جو ہے نا جدوجہد کو فخر سے جیو. لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کتنا برداشت کر رہے ہیں، بس اپنے اندر مضبوط رہیں. لوگوں کو اپنے دکھ یا اپنے غم ہمارا ٹائم ہم بتاتے رہیں گے نا تو ایک دن وہی لوگ آپ کو نا حیران کر دیں گے، وہ آپ کو کمتر سمجھنے لگ جائیں گے. تو اس لیے خود کو اس طرح کر کے بے بسی اپنی مت بتائیں لوگوں کو، لوگ نہیں سننے والے. تو بہتر ہے کہ جو اپنی خاموشی ہے نا اس کے اندر ہی خود کو جئیں. اگر آپ کچھ برداشت کر رہے ہیں تو اپنے لیے کریں نا، دوسروں کو بتانے سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اپنی یہ چیزیں نا نمبر 9، اپنی موجودگی کو نا قیمتی بنائیں. ہمیشہ دستیاب رہنا بند کر دیں. کبھی کبھی خاموشی، کبھی کبھی غیر موجودگی ضروری ہے. یہ سب آپ کی قیمت بڑھاتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ آپ کی موجودگی ضروری ہے، ہر جگہ پہنچنا ضروری ہے، تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ دوسرا سمجھتا ہے یہ تو فارغ ہے، اس کو تو جب بلائیں گے ہم آ جائیں گا، جب اس کو آرڈر دیں گے آ جائے گا. تو ہر جگہ موجودگی ضروری نہیں، ہر جگہ جانا ضروری نہیں. جہاں آپ پاسبل نہیں ہیں وہاں آپ انکار بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا آپ کی قدر بڑھتی ہے، نہ کہ دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ یہ فارغ ہے تو آپ کم دکھائی دیں گے، تو آپ کی اہمیت زیادہ محسوس ہوگی. خود کو تھوڑا غائب بھی رکھا کریں. ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کے سر پہ اوپر ہمیشہ چڑھتے رہیں. نمبر 10، عزت دینے سے پہلے اپنی عزت کا خیال رکھیں. اگر آپ خود اپنی عزت نہیں کریں گے تو دنیا آپ کو کبھی عزت نہیں دے گی. اس لیے سب سے پہلے تو خود اپنی عزت کرنا شروع کر دیں. محبت کے ساتھ خودداری ضروری ہے. جب آپ خود اپنی عزت کریں گے ہر چیز میں کہ میری ذات اہم ہے، کوئی مجھ سے ایسی بات کرے تو کیسے کرے، جب آپ اپنی عزت خود کرنا سٹارٹ کر دیں گے نا تو ہر بندہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی عزت کرے گا. تو یہ پوائنٹ تو آپ باندھ لیں کہ جب تک آپ خود کو عزت نہیں دیں گے دوسرے بھی آپ کو عزت نہیں دیں گے. اس لیے سب سے پہلا پوائنٹ تو میں یہی کہوں گی کہ آپ خود کو عزت دینا سٹارٹ کر دیں. نمبر 11، اپنے خوابوں پر یقین رکھیں. لوگ آپ کے خوابوں پر ہنسیں گے، تنقید کریں گے، لیکن اگر آپ نے ہار مان لی تو وہ سچ ہو جائیں گے. خوابوں پر ڈٹے رہنا خود کی قدر کا ثبوت ہے. آپ کو پتہ ہے آپ یہ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ خواب دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ خواب ہی ہے، لیکن آپ اس خواب کو پورا کر سکتے ہیں. تو اس پر ڈٹے رہیں، نہ کہ لوگوں کو بتاتے رہیں. ہاں اس خواب کو پورا کر کے آپ پھر اسے ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں. تو لوگوں کو بتانے سے بہتر ہے کہ اپنے خوابوں پر خود یقین رکھیں اور اس کے لیے محنت کریں. اور نمبر 12، اللہ پر بھروسہ اور خود پر ایمان. جب زندگی میں ہر شخص نہیں سمجھتا کہ آپ کتنے سچے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے. جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے نا تو ہر چیز آپ کے حق میں ہوتی ہے. تو صاف نیت رکھیں اور اللہ پر ہمیشہ یقین رکھیں. جو کام ہونا ہے نا اللہ کے حکم سے ہونا ہے. جب تک اللہ پہ یقین نہیں ہوگا نا تو پھر کوئی کام نہیں ہوگا. اللہ کے بعد پھر خود پر یقین کریں کہ میں یہ کر سکتا ہوں. جب آپ خود کے لیے اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا. جب آپ خود کے لیے اچھا ہی نہیں سوچیں گے تو پھر اچھا ہوگا کیسے؟ تو یہ بات تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ خود کے لیے اچھا سوچنا شروع کر دیں. اچھا سوچنا بہت ضروری ہے. تو اپنے لیے
अच्छा हमेशा सोचें कि मैं ये कर सकता हूँ। और अगर कभी कोई मसला हो गया है, कभी आप नाकाम हो गए हैं, तो उस पे हिम्मत नहीं हारनी, खुद को हिम्मत देनी है कि ये मेरे हक में बेहतर होगा, क्या पता इसी में कोई भलाई हो। और फिर इसी बात को सोच के ना आपके अंदर हिम्मत आएगी और दोबारा आप उठेंगे और दोबारा वो काम करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। जिंदगी में ना सब कुछ बदल जाता है, लोग, हालात, मौसम, लेकिन जो इंसान खुद को नहीं भूलता वो दुनिया के किसी भी तूफान में ना अपनी जगह कायम रखता है। याद रखें, दुनिया हमेशा इस इंसान को ही इज्जत देती है जो खुद अपनी कदर पहचानता है। आप वो नहीं जो लोग आपके बारे में कहते हैं, आप वो हैं जो अल्लाह ने आपको बताया है। आपके अंदर रोशनी है, ताकत है, वकार है। तो आज के बाद किसी के अल्फाज से ना खुद को कम तर मत समझें, किसी के रवैये से खुद को मत तोड़ना, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। किसी के खामोशी से खुद पर शक ना करें। बस खुद से वादा करें कि आपने खुद को कीमती बनाना है। दुनिया को ना आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको पालने के लिए ना तरसना पड़े। ये नहीं कि आप हर टाइम दूसरों के लिए अवेलेबल हों, दूसरे आए और आपका दिल तोड़ें, आपको नुकसान पहुंचाएं और फिर जाएं। तो इसलिए अपने आप को कीमती जरूर बनाएं। अगर आपको ये बातें दिल को लगी हों और अगर आपने एक लम्हे के लिए भी खुद को पहचाना हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे अपनी कदर याद दिलाने की ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते ऐसे ही दिल को छू लेने वाले मौज़ूआत पर बात सुनते रहें। याद रखें, दुनिया तब बदलती है जब आप खुद को बदलने का फैसला करते हैं। तो बस ये ही था मेरा आज का पैगाम। होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, अच्छा सा सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।